Miabot ni adtong Lunes ang siyam ka mga Dutch nationals gikan Holland nga mga estudyante sa medical assistance ug caregiving. Nag-intern sila sa Isaac Robillo Medical Hospital sa Kalinan, Davao City. 7 ang nag-specialize sa youth care, samtang 2 ang sa child care. Nasayran sa mga Dutch nationals nga taas ang ihap sa mga nagkasakit og dengue sa syudad. Busa, kini mao ilang tutukan sa ilang case study. By us in Holland, it's so busy here, but I like to see the other culture here. Dengue with children, by children. It's nice to do our internship here. So I think we will write stories and then we'll say it to the people in Holland. Upat ka mga nangasakit sa dengue ang nakakonfine karon sa Isaac Robillo Medical Hospital. They will be the one to prepare the instruments like that. They can do also some dressing on wounds, everything like that, as doctor's assistants. Ang ilang matun-an dinhi ilas ang gamiton didto sa Holland. Vina Araneta, ABS-CBN News.